विकास ओ माताश्री को कहली माते फ्रिज रे टिके देसी चिकन अछि फ्राई करके नहीं आसो माते रागी की पंचम माइकिना टा हम पेट मारी दो खाई बाबिना हमको घंटा करी सालानी माधवी माते ओय माधवी जाउची आगे तो तंचे चिपीबी बे संध्या पर चलची जे मणिष भोकरे मरानी कोण हला मते काहे के डाकिलो कौन है गाड़ी की डाकिली मोर हर करी बोली डाकिली हेलो ए माधवी ए मु तो ते केते थर कहिची तमे मां पो जते ठाकुर को डाकू चटाक हेले हम बापा पोर पेट मारी अम्मारी ए संध्या बेलू राती 9टा पर्यंत गोटे पारा चलीची तू को जानिनु संध्या 7टा हेले हम बापा पोन को भीतर टिके क्लास चले আজি ভাগবত গোসাই তো জন্মদিন হিন্দু পূর্ণিমা এত বড় দিন রে মদ মাংস ন খাইলে হবনি এই মাধবী माते এই সকালু সকালু তো লম্বা চিঠাটা ধরেই দেলু खाइल কইলু ভাগবত গোসাইଙ୍କ পূজা হব সবু জিনিস কোটি কোটি কি আনিব তো কাম হেই গলাটি আ মো কাম বেলকু বনেতে ঠিকন দেখাউছুবে যা 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 মাছকে চিকেন কে ফ্রাই করনে এসবু আজি দেহটা জমা ভালো লাগুনি मते भी आसकातिया लागु আরে যাউনো শুনো আজি ঘরে আমিষ হবনি বড় ভাগবত গোসাই